হ্যালো গাইজ, আমরা এখন ময়ূরহাট স্টেশনে। আপাতত আমরা দুজন প্রাণী রয়েছি, আর কেউ নেই। রাত্রির 11:51 বাজে, 12টা বাজে আছে। ট্রেন ঢুকছে, শান্তিনগর থেকে ট্রেন ঢুকছে, আওয়াজ দিচ্ছে, এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। কি অবস্থা দেখতে পারো, কেউ নেই প্ল্যাটফর্মে। আমরা বিয়ে খেতে গেছিলাম ময়ূরহাটে, সেখান থেকে এখন ফিরছি, তারকনগর যাব। সজীব, কিছু বল। পোজ দিচ্ছিস কেন? কিছু বল, কিছু বল। क्या बोलूं मैं? वायरल कर दो यार। वायरल कर दो यार। चलो बाय बाय गाइस। ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, वो देखो आ रहा है, ट्रेन हमारा आ रहा है। भाई आ गया, ट्रेन आ गया गाइस, हमारा ट्रेन आ गया। अभी हम प्लेटफॉर्म में जाएंगे। पूरा पूरा खाली है, पूरा देख सकते हो, पूरा खाली है एकदम रात। चलो बाय बाय गाइस।